श्रीगणेशाय नमः। अथ श्री आदित्यहृदयस्तोत्रम्। आदित्यः प्रथमं नाम, द्वितीयं तु दिवाकरः, तृतीयं भास्करः प्रोक्तं, चतुर्थं च प्रभाकरः, पंचमं च सहस्रांशो, षष्ठं चैव त्रिलोचनः, सप्तमं हरिदश्वं च, अष्टमं तु अहर्पतिः, नवमं दिनकरः प्रोक्तं, दशमं द्वादशात्मकः, एकादशं त्रिमूर्तिश्च, द्वादशं सूर्य एव तु, द्वादशादित्यनामानि प्रातः काले पठेन्नरः, दुःस्वप्नो नश्यते तस्य, सर्वदुःखं च नश्यते। दद्रुकुष्ठहरं चैव दारिद्र्यं हरते ध्रुवं, सर्वतीर्थकरं चैव सर्वकामफलप्रदम्। यः पठेत् प्रातरुत्थाय भक्त्या स्तोत्रमिदं नरः, मोक्षमायुस्तथारोग्यं लभते मोक्षमेव च। ॐ आदित्याय नमः। ॐ दिवाकराय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ प्रभाकराय नमः। ॐ सहस्रांशवे नमः। ॐ त्रिलोचनाय नमः। ॐ हरिदश्वाय नमः। ॐ विभावशवे नमः। ॐ दिनकराय नमः। ॐ द्वादशात्मकाय नमः। ॐ त्रिमूर्तये नमः। ॐ सूर्याय नमः। मंगलो भूमिपुत्रश्च, ऋणहर्ता धनप्रदः, स्थिरासनो महाकायः, सर्वकर्मावबोधकः, लोहितो लोहितांगश्च, क्षामगायी कृपाकरः, धर्मराजः कुजो भौमो, भूमिजो भूमिनन्दनः, अंगारको यमश्चैव, सर्वरोगापहारकः, सृष्टिकर्तापहर्ता च, सर्वकामफलप्रदः, भूतिदो ग्रहपूज्यश्च, वक्रो रक्तवपुः प्रभुः, एतानि कुजनामानि यो नित्यं प्रयतः पठेत्, ऋणं न जायते तस्य, धनं प्राप्नोत्यसंशयम्। रक्तपुष्पैश्च गन्धैश्च, दीपधूपादिभिस्तथा, मङ्गलं पूजयित्वा तु मङ्गले हनि सर्वदा। ऋणरेखः प्रकर्तव्या दग्धाङ्गारैस्तदग्रतः, 27 नामानि पठित्वा तु तदन्तिके, ताश्च प्रमार्जयेत् पश्चात् वामपादेन संस्पृशन्, एवं कृत्वा न सन्देह ऋणहीनो धनी भवेत्। भूमिजस्य प्रसादेन ग्रहपीडा विनश्यते, येनार्जिता जगत्कीर्तिर्भूमिपुत्रेण शाश्वती। शत्रवश्च हता येन भौमेन महितात्मना, सप्रीयतां तु भौमोऽद्य तुष्टो भूयात् सदा मम। आदित्यः प्रथमं नाम, द्वितीयं तु दिवाकरः, तृतीयं भास्करः प्रोक्तं, चतुर्थं च प्रभाकरः, पंचमं च सहस्रांशो, षष्ठं चैव त्रिलोचनः,
सप्तमं हरेदश्वं च अष्टमं तु अहर्पतिः नवमं दिनकरः प्रोक्तं दशमं द्वादशात्मकः एकादशं त्रिमूर्तिश्च द्वादशं सूर्य एव तु द्वादशादित्यनामानि प्रातः काले पठेन्नरः दुःस्वप्नो नश्यते तस्य सर्वदुःखं च नश्यते दद्रुकुष्ठहरं चैव दारिद्र्यं हरते ध्रुवं सर्वतीर्थकरं चैव सर्वकामफलप्रदम् यः पठेत् प्रातरुत्थाय भक्त्या स्तोत्रमिदं नरः मोक्षमायुस्तथारोग्यं लभते मोक्षमेव च। ॐ आदित्याय नमः। ॐ दिवाकराय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ प्रभाकराय नमः। ॐ सहस्रांशवे नमः। ॐ त्रिलोचनाय नमः। ॐ हरिदश्वाय नमः। ॐ विभावशवे नमः। ॐ दिनकराय नमः। ॐ द्वादशात्मकाय नमः। ॐ त्रिमूर्तये नमः। ॐ सूर्याय नमः। मङ्गलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकायः सर्वकर्मावबोधकः लोहितो लोहितांगश्च क्षामगायी कृपाकरः धर्मराजः कुजो भौमो भूमिजो भूमिनन्दनः अंगारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः सृष्टिकर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः भूतिदो ग्रहपूज्यश्च वक्रो रक्तवपुः प्रभुः एतानि कुजनामानि यो नित्यं प्रयतः पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं प्राप्नोत्यसंशयम् रक्तपुष्पैश्च गन्धैश्च दीपधूपादिभिस्तथा मङ्गलं पूजयित्वा तु मङ्गले हनि सर्वदा ऋणरेखः प्रकर्तव्या दग्धाङ्गारैस्तदग्रतः 27 नामानि पठित्वा तु तदन्तिके ताश्च प्रमार्जयेत् पश्चात् वामपादेन संस्पृशन् एवं कृत्वा न सन्देह ऋणहीनो धनी भवेत् भूमिजस्य प्रसादेन ग्रहपीडा विनश्यते येनार्जिता जगत्कीर्तिर्भूमिपुत्रेण शाश्वती शत्रवश्च हता येन भौमेन महितात्मना सप्रीयतां तु भौमोऽद्य तुष्टो भूयात् सदा मम आदित्यः प्रथमं नाम द्वितीयं तु दिवाकरः तृतीयं भास्करः प्रोक्तं चतुर्थं च प्रभाकरः पंचमं च सहस्रांशो षष्ठं चैव त्रिलोचनः सप्तमं हरेदश्वं च अष्टमं तु अहर्पतिः नवमं दिनकरः प्रोक्तं दशमं द्वादशात्मकः एकादशं त्रिमूर्तिश्च द्वादशं सूर्य एव तु द्वादशादित्यनामानि प्रातः काले पठेन्नरः दुःस्वप्नो नश्यते तस्य
सर्वदुःखं च नश्यति। दद्रुकुष्ठहरं चैव दारिद्र्यं हरते ध्रुवं, सर्वतीर्थकरं चैव सर्वकामफलप्रदम्। यः पठेत् प्रातरुत्थाय भक्त्या स्तोत्रमिदं नरः, मोक्षमायुस्तथारोग्यं लभते मोक्षमेव च। ॐ आदित्याय नमः। ॐ दिवाकराय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ प्रभाकराय नमः। ॐ सहस्रांशवे नमः। ॐ त्रिलोचनाय नमः। ॐ हरिदश्वाय नमः। ॐ विभावशवे नमः। ॐ दिनकराय नमः। ॐ द्वादशात्मकाय नमः। ॐ त्रिमूर्तये नमः। ॐ सूर्याय नमः। मङ्गलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदः, स्थिरासनो महाकायः सर्वकर्मावबोधकः, लोहितो लोहिताङ्गश्च क्षामगायी कृपाकरः, धर्मराजः कुजो भौमो भूमिजो भूमिनन्दनः, अङ्गारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः, सृष्टिकर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः, भूतिदो ग्रहपूज्यश्च वक्रो रक्तवपुः प्रभुः, एतानि कुजनामानि यो नित्यं प्रयतः पठेत्, ऋणं न जायते तस्य धनं प्राप्नोत्यसंशयम्। रक्तपुष्पैश्च गन्धैश्च दीपधूपादिभिस्तथा मङ्गलं पूजयित्वा तु मङ्गले हनि सर्वदा। ऋणरेखः प्रकर्तव्या दग्धाङ्गारैस्तदग्रतः, 27 नामानि पठित्वा तु तदन्तिके, ताश्च प्रमार्जयेत् पश्चात् वामपादेन संस्पृशन्, एवं कृत्वा न सन्देह ऋणहीनो धनी भवेत्। भूमिजस्य प्रसादेन ग्रहपीडा विनश्यते, येनार्जिता जगत्कीर्तिर्भूमिपुत्रेण शाश्वती। शत्रवश्च हता येन भौमेन महितात्मना, सप्रीयतां तु भौमोऽद्य तुष्टो भूयात् सदा मम। आदित्यः प्रथमं नाम, द्वितीयं तु दिवाकरः, तृतीयं भास्करः प्रोक्तं, चतुर्थं च प्रभाकरः, पंचमं च सहस्रांशो, षष्ठं चैव त्रिलोचनः, सप्तमं हरिदश्वं च, अष्टमं तु अहर्पतिः, नवमं दिनकरः प्रोक्तं, दशमं द्वादशात्मकः, एकादशं त्रिमूर्तिश्च, द्वादशं सूर्य एव तु, द्वादशादित्यनामानि प्रातः काले पठेन्नरः, दुःस्वप्नो नश्यते तस्य सर्वदुःखं च नश्यते। दद्रुकुष्ठहरं चैव दारिद्र्यं हरते ध्रुवं, सर्वतीर्थकरं चैव सर्वकामफलप्रदम्। यः पठेत् प्रातरुत्थाय भक्त्या स्तोत्रमिदं नरः, मोक्षमायुस्तथारोग्यं लभते मोक्षमेव च।
ॐ आदित्याय नमः। ॐ दिवाकराय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ प्रभाकराय नमः। ॐ सहस्रांशवे नमः। ॐ त्रिलोचनाय नमः। ॐ हरिदश्वाय नमः। ॐ विभावशवे नमः। ॐ दिनकराय नमः। ॐ द्वादशात्मकाय नमः। ॐ त्रिमूर्तये नमः। ॐ सूर्याय नमः। मङ्गलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकायः सर्वकर्मावबोधकः लोहितो लोहितांगश्च क्षामगायी कृपाकरः धर्मराजः कुजो भौमो भूमिजो भूमिनन्दनः अंगारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः सृष्टिकर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः भूतिदो ग्रहपूज्यश्च वक्रो रक्तवपुः प्रभुः एतानि कुजनामानि यो नित्यं प्रयतः पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं प्राप्नोत्यसंशयम् रक्तपुष्पैश्च गन्धैश्च दीपधूपादिभिस्तथा मङ्गलं पूजयित्वा तु मङ्गले हनि सर्वदा ऋणरेखः प्रकर्तव्या दग्धाङ्गारैस्तदग्रतः 27 नामानि पठित्वा तु तदन्तिके ताश्च प्रमार्जयेत् पश्चात् वामपादेन संस्पृशन् एवं कृत्वा न सन्देह ऋणहीनो धनी भवेत् भूमिजस्य प्रसादेन ग्रहपीडा विनश्यते येनार्जिता जगत्कीर्तिर्भूमिपुत्रेण शाश्वती शत्रवश्च हता येन भौमेन महितात्मना सप्रीयतां तु भौमोऽद्य तुष्टो भूयात् सदा मम आदित्यः प्रथमं नाम द्वितीयं तु दिवाकरः तृतीयं भास्करः प्रोक्तं चतुर्थं च प्रभाकरः पंचमं च सहस्रांशो षष्ठं चैव त्रिलोचनः सप्तमं हरिदश्वं च अष्टमं तु अहर्पतिः नवमं दिनकरः प्रोक्तं दशमं द्वादशात्मकः एकादशं त्रिमूर्तिश्च द्वादशं सूर्य एव तु द्वादशादित्यनामानि प्रातः काले पठेन्नरः दुःस्वप्नो नश्यते तस्य सर्वदुःखं च नश्यते दद्रुकुष्ठहरं चैव दारिद्र्यं हरते ध्रुवं सर्वतीर्थकरं चैव सर्वकामफलप्रदम् यः पठेत् प्रातरुत्थाय भक्त्या स्तोत्रमिदं नरः औख्यमायुस्तथारोग्यं लभते मोक्षमेव च ॐ आदित्याय नमः। ॐ दिवाकराय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ प्रभाकराय नमः। ॐ सहस्रांशवे नमः। ॐ त्रिलोचनाय नमः। ॐ हरिदश्वाय नमः। ॐ विभावशवे नमः। ॐ दिनकराय नमः।
ॐ द्वादशात्मकाय नमः। ॐ त्रिमूर्तये नमः। ॐ सूर्याय नमः। मङ्गलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकायः सर्वकर्मावबोधकः लोहितो लोहिताङ्गश्च क्षामगायी कृपाकरः धर्मराजः कुजो भौमो भूमिजो भूमिनन्दनः अङ्गारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः सृष्टिकर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः भूतिदो ग्रहपूज्यश्च वक्रो रक्तवपुः प्रभुः एतानि कुजनामानि यो नित्यं प्रयतः पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं प्राप्नोत्यसंशयम् रक्तपुष्पैश्च गन्धैश्च दीपधूपादिभिस्तथा मङ्गलं पूजयित्वा तु मङ्गले हनि सर्वदा ऋणरेखः प्रकर्तव्या दग्धाङ्गारैस्तदग्रतः 27 नामानि पठित्वा तु तदन्तिके ताश्च प्रमार्जयेत् पश्चात् वामपादेन संस्पृशन् एवं कृत्वा न सन्देह ऋणहीनो धनी भवेत् भूमिजस्य प्रसादेन ग्रहपीडा विनश्यते येनार्जिता जगत्कीर्तिर्भूमिपुत्रेण शाश्वती शत्रवश्च हतायेन भौमेन महितात्मना सप्रीयतां तु भौमोऽद्य तुष्टो भूयात् सदा मम आदित्यः प्रथमं नाम द्वितीयं तु दिवाकरः तृतीयं भास्करः प्रोक्तं चतुर्थं च प्रभाकरः पंचमं च सहस्रांशो षष्ठं चैव त्रिलोचनः सप्तमं हरेदश्वं च अष्टमं तु अहर्पतिः नवमं दिनकरः प्रोक्तं दशमं द्वादशात्मकः एकादशं त्रिमूर्तिश्च द्वादशं सूर्य एव तु द्वादशादित्यनामानि प्रातः काले पठेन्नरः दुःस्वप्नो नश्यते तस्य सर्वदुःखं च नश्यते दद्रुकुष्ठहरं चैव दारिद्र्यं हरते ध्रुवं सर्वतीर्थकरं चैव सर्वकामफलप्रदम् यः पठेत् प्रातरुत्थाय भक्त्या स्तोत्रमिदं नरः औख्यमायुस्तथारोग्यं लभते मोक्षमेव च ॐ आदित्याय नमः। ॐ दिवाकराय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ प्रभाकराय नमः। ॐ सहस्रांशवे नमः। ॐ त्रिलोचनाय नमः। ॐ हरिदश्वाय नमः। ॐ विभावशवे नमः। ॐ दिनकराय नमः। ॐ द्वादशात्मकाय नमः। ॐ त्रिमूर्तये नमः। ॐ सूर्याय नमः। मङ्गलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकायः सर्वकर्मावबोधकः लोहितो लोहिताङ्गश्च क्षामगायी कृपाकरः
धर्मराजः कुजो भौमो भूमिजो भूमिनन्दनः अंगारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः सृष्टिकर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः भूतिदो ग्रहपूज्यश्च वक्रो रक्तवपुः प्रभुः एतानि कुजनामानि यो नित्यं प्रयतः पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं प्राप्नोत्यसंशयम् रक्तपुष्पैश्च गन्धैश्च दीपधूपादिभिस्तथा मङ्गलं पूजयित्वा तु मङ्गले हनि सर्वदा ऋणरेखः प्रकर्तव्या दग्धाङ्गारैस्तदग्रतः 27 नामानि पठित्वा तु तदन्तिके ताश्च प्रमार्जयेत् पश्चात् वामपादेन संस्पृशन् एवं कृत्वा न सन्देह ऋणहीनो धनी भवेत् भूमिजस्य प्रसादेन ग्रहपीडा विनश्यते येनार्जिता जगत्कीर्तिर्भूमिपुत्रेण शाश्वती शत्रवश्च हता येन भौमेन महितात्मना सप्रीयतां तु भौमोऽद्य तुष्टो भूयात् सदा मम आदित्यः प्रथमं नाम द्वितीयं तु दिवाकरः तृतीयं भास्करः प्रोक्तं चतुर्थं च प्रभाकरः पंचमं च सहस्रांशो षष्ठं चैव त्रिलोचनः सप्तमं हरेदश्वं च अष्टमं तु अहर्पतिः नवमं दिनकरः प्रोक्तं दशमं द्वादशात्मकः एकादशं त्रिमूर्तिश्च द्वादशं सूर्य एव तु द्वादशादित्यनामानि प्रातः काले पठेन्नरः दुःस्वप्नो नश्यते तस्य सर्वदुःखं च नश्यते दद्रुकुष्ठहरं चैव दारिद्र्यं हरते ध्रुवं सर्वतीर्थकरं चैव सर्वकामफलप्रदम् यः पठेत् प्रातरुत्थाय भक्त्या स्तोत्रमिदं नरः मोक्षमायुस्तथारोग्यं लभते मोक्षमेव च ॐ आदित्याय नमः ॐ दिवाकराय नमः ॐ भास्कराय नमः ॐ प्रभाकराय नमः ॐ सहस्रांशवे नमः ॐ त्रिलोचनाय नमः ॐ हरिदश्वाय नमः ॐ विभावशवे नमः ॐ दिनकराय नमः ॐ द्वादशात्मकाय नमः ॐ त्रिमूर्तये नमः ॐ सूर्याय नमः मङ्गलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकायः सर्वकर्मावबोधकः लोहितो लोहितांगश्च क्षामगायी कृपाकरः धर्मराजः कुजो भौमो भूमिजो भूमिनन्दनः अंगारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः सृष्टिकर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः भूतिदो ग्रहपूज्यश्च वक्रो रक्तवपुः प्रभुः एतानि कुजनामानि यो नित्यं प्रयतः पठेत्
ऋणं न जायते तस्य धनं प्राप्नोत्यसंशयम् रक्तपुष्पैश्च गन्धैश्च दीपधूपादिभिस्तथा मङ्गलं पूजयित्वा तु मङ्गले हनि सर्वदा ऋणरेखः प्रकर्तव्या दग्धाङ्गारैस्तदग्रतः 27 नामानि पठित्वा तु तदन्तिके ताश्च प्रमार्जयेत् पश्चात् वामपादेन संस्पृशन् एवं कृत्वा न सन्देह ऋणहीनो धनी भवेत् भूमिजस्य प्रसादेन ग्रहपीडा विनश्यते येनार्जिता जगत्कीर्तिर्भूमिपुत्रेण शाश्वती शत्रवश्च हता येन भौमेन महितात्मना सप्रीयतां तु भौमोऽद्य तुष्टो भूयात् सदा मम आदित्यः प्रथमं नाम द्वितीयं तु दिवाकरः तृतीयं भास्करः प्रोक्तं चतुर्थं च प्रभाकरः पंचमं च सहस्रांशो षष्ठं चैव त्रिलोचनः सप्तमं हरेदश्वं च अष्टमं तु अहर्पतिः नवमं दिनकरः प्रोक्तं दशमं द्वादशात्मकः एकादशं त्रिमूर्तिश्च द्वादशं सूर्य एव तु द्वादशादित्यनामानि प्रातः काले पठेन्नरः दुःस्वप्नो नश्यते तस्य सर्वदुःखं च नश्यते दद्रुकुष्ठहरं चैव दारिद्र्यं हरते ध्रुवं सर्वतीर्थकरं चैव सर्वकामफलप्रदम् यः पठेत् प्रातरुत्थाय भक्त्या स्तोत्रमिदं नरः औख्यमायुस्तथारोग्यं लभते मोक्षमेव च ॐ आदित्याय नमः ॐ दिवाकराय नमः ॐ भास्कराय नमः ॐ प्रभाकराय नमः ॐ सहस्रांशवे नमः ॐ त्रिलोचनाय नमः ॐ हरिदश्वाय नमः ॐ विभावशवे नमः ॐ दिनकराय नमः ॐ द्वादशात्मकाय नमः ॐ त्रिमूर्तये नमः ॐ सूर्याय नमः मङ्गलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकायः सर्वकर्मावबोधकः लोहितो लोहितांगश्च क्षामगायी कृपाकरः धर्मराजः कुजो भौमो भूमिजो भूमिनन्दनः अंगारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः सृष्टिकर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः भूतिदो ग्रहपूज्यश्च वक्रो रक्तवपुः प्रभुः एतानि कुजनामानि यो नित्यं प्रयतः पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं प्राप्नोत्यसंशयम् रक्तपुष्पैश्च गन्धैश्च दीपधूपादिभिस्तथा मङ्गलं पूजयित्वा तु मङ्गले हनि सर्वदा ऋणरेखः प्रकर्तव्या दग्धाङ्गारैस्तदग्रतः 27 नामानि पठित्वा तु तदन्तिके
ताश्च प्रमार्जयेत् पश्चात् वामपादेन संस्पृशन् एवं कृत्वा न सन्देह ऋणहीनो धनी भवेत् भूमिजस्य प्रसादेन ग्रहपीडा विनश्यते येनार्जिता जगत्कीर्तिर्भूमिपुत्रेण शाश्वती शत्रवश्च हता येन भौमेन महितात्मना सप्रीयतां तु भौमोऽद्य तुष्टो भूयात् सदा मम।